Zikiwa zimepita wiki tatu tu tangia mwanadada Turufena Muthoni kutoka kaunti ya Nyeri kuvunja rekodi kwa kukumbatia mti kwa masaa 72, sasa jinsia ya kiume nayo haijaachwa nyuma. Kasisi Jimmy Irungu, kijana mdogo kutoka kaunti ya Murang'a, ameamua kuvunja rekodi ya dunia kwa kuipiku ile ya Turufena Muthoni, ambapo sasa yeye ameamua kukumbatia mti kwa masaa 80, masaa 8 zaidi ya msichana Turufena. Ujio huu ijapo unawiana na ule wa Turufena, lakini sababu zake zinatofautiana zaidi, kwa kuwa lengo ama madhumuni ya kijana huyu ni kupasha ujumbe kwa umma, kukumbatia ulaji wenye afya na kuepukana na maradhi ya saratani. Kulingana naye ni kwamba iwapo Wakenya watasikiliza wosia huu, wataokoa maisha yao kutokana na ndwele la saratani. Hizi tagwo Jimmy Irungu na guku ni kugwita Murang'a kundu gwetagwo Mugoiri thiini wa constituency ya Kiharu, na ucio niguo mubango wakwa kana ucio niguo wendi wakwa na ti tondu wa maundu maingi. Muoroto wa undu uyu hari ni kuhurana muno na murimu wa cancer, tondu murimu wa cancer ukoretwo ukigia andu toria tu thaa ici. Twina muini umwe witu tagwo Njeruthika wi kuria India akihurana na murimu wa cancer. Koguo korwo no tumenyere maria maturigiceirie, tucoke tukurane uria tubati gukorwo tugika uhoro-ini wigi bara ya cancer, no tuhote gukorwo tukihurana na murimu wa cancer na no tukorwo tukigitira muno makiria. Taru for example ta thiini wa county itu ya Murang'a, ungirora thibitari citu cia Murang'a ni koretwo ithiete wega, ni koretwo igitungata andu na motungata mega. So ni ritana riakwa kuri county iria ingi na bururi ni getha tukorwo tukinyitanira hari kugaciria ugima wa mwiri, tuhote kuhurana na mirimu ira ratugia muno murimu ucio wa cancer ni urakorwo kihatiriria andu na njira nene muno. Thirikari kuri honge cia andu kiumbe tunyitane tuhurane na murimu wa cancer. Taru thiini wa bururi witu ri no tuge tutikinyanire wega biu gukorwo tukirigita murimu wa cancer, na nikio uraigua taru for example taru ntonete mundu ta Karangu akoretwo ki andu agitwaraga India, ara matwara tu matithia gucera Patson mathia guthondekwo andu acio magathi makahũthĩra mbeca nyingĩ thĩinĩ wa social media, ukoretwo gukora micango itiganite andu magitha mbeca nigetha mahote kuhurana na undu ungi ingenda gu challenge na guo. Taru hara gwarĩtie ha mathibitari ni turigwa kiriro kingi muno mathibitari-ini. Koguo no nyende kuria ona thirikari atiriri muno cia county ni morie ugima wa mundu wa mbere umanaga na mwiri. Koguo korwo thibitari cino cigacirithio ri mirimu ingiragia andu itu ri ingimagia kundiritana ndiraikia riu twarahuke turore miri itu na thirikari tuteithiririe maundu maria tubati gukorwo twina mo ni tuheo na maria tungita kwiyethera ni tuyethere tuhurane na mirimu ira ragia andu. Nitazidi kukupasha habari zaidi kuhusu ripoti hii, ila kwa sasa ikiwa ni siku ya kwanza tu niliyokuandalia kwa sasa ni hayo tu, na ifikapo masaa machache baadaye nitakutaarifu zaidi. Kumbuka kubonyeza kitufe cha subscribe iwapo wewe ni mgeni wa channel hii ili uweze kupata habari zaidi. Hapa ni Kaka Ken 254.